एक दमदार वाइब्रेशन के साथ एक शानदार साउंड चेक। ये हमारे कट्टर फैंस के लिए 2025 में ही न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट है, क्योंकि তারপর বলছে নেত্রী যাহা যাহা পড়ে প্রভুর পদতল শশা গোড়া শৈলমহি করে টলমল টলমল করে গো টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ধরে টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ধরে টলমল করে পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে ও কি সিন, পুরো গান ফাটা, এটাই তো চাইছিলাম। পাহাড়পুর সে যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। পাওয়ার মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে इससे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा।